Maya na, pag naka-first year ako, Choy, wasak-wasak yun ang naong ano. Di ibaban si Badang, pre. Di ibaban yung bida natin, men. Mark my word. Wala namang masyadong gumagamit ng Badang, eh. Nga, eh. Guyura, lubot, charge, recharge! Pagawasan na itong to, recharge! Nice ka, charge! Tara na, isya, oh. Pakay, Choy! Pakay! Pakay, par, pakay! Pag nanakaw ko yung mga kulukoy kayo, ha. Tulak mid, tulak mid! Basag na yan, mid. Blue tayo. Kalaban. Nice, Kachag! Dito sa Kachag! Kanachan! Free hit pa Isha! Nice. Nice. Free hit Isha, pre. Kiguha sa Isha Isha, uy. Tara, wala nang blue buff. Wala nang SS yan. Buto ba eh? Tara, blue. Ala. Yuan ako eh. Nice ka, charge. Kati agad sa Asia. Ay, ganina rin preheat ng Kurima. Preheat na pong mananap ba eh? Datua sa Asia, oy. Nice. Sigup. Wala na. Hindi na makatakas. Preheat ra kayong Asia, bay. Tara, oh. Nice! Ugdaw! Nice, pre. Impas ng butiki ron. Matay gizi. Marlon sila. Nice. Sakita ni Ronaldo, eh. Gatot chacharap. Nga sa changi, oy. Sugag labok maning kuniho, eh. Kent, what's up, Kent? Christian E. Yes, Chay. Naka 5G. Dito yata, oh. Come in. Labuang, wala kasi kang skill, bay. Yung Amon, Che, priority yung Amon. Ay, yung Amon, delete ko, bay. Buha nga sa akong target. Wait lang, yung target ko, pre. Lowest HP. Version putlig TL, bay. Buha nga, imbis na Amon sana sasapakin ko, bay. Bakit sinasapak ko yung Yuzong? Choy, yung Changi, Choy, preheat. Tapos Changi, Choy. Oh my gulay. Charge! GG tabay, buwanga, eh.
Yati, nabuak akong win streak. Ang, buak akong win streak ba? Buak nga, good ba yun? Lagi na ito, pre, uy. Tanso, Rashicho, yati. Ha! Yati, first game pa lang, na-stress ko. Pastilan! Nanya talaga min, yati. Buang nga yun. Kinsa may i-blame natin ba? Ako? Ako i-blame man eh. Yati. Ay! Walang nga talaga to si Marlon min. Imbis na XP or sideline ako. Tanso tuloy ako. Buang nga, oy. Naputol lang win streak, yati. Ang jado yabag. Putol ang win streak ko. Pastilan yabag. Naguta, eh. Marlon po, di man mo tuo si Marlon kuman bay. Buang nga dyan, eh. Maningkaw, eh. Yee! Gidala, biyamin mo diri nga rank, Marlon, ha? Nangiya ka, dapat kayong bumubuhat sa amin, eh. Yati, gini si Marlon, bay. Siguro kamatay. Nasakit tuloy yung assist ng amon. Buang nga eh. Pabebe masyado si Marlon, pre. Ikaw sana core Marlon, ikaw malakas eh. Please ban Astro. Og dili mo undang si Marlon Richard. Makasabay. Ang ilami na unta kayo mo ang mga friendship boy pero ipit mo sa late dito. Di ko kasi feel mag-core kayo ngayon eh. Sideline lang ako. Your team is banning. 43 na Joy. Field din na tayo. Yabag. Ban Badang lagi Joy. Next update. Hindi yan Joy. Di mababan si Badang pre. Yung kuloko yung takot sa first game. Amon. Putol yung win streak ko min. Gusto ko sana mag sideline. Mamumugbog ako ng mga XP-laner o gold laner. Yabag. XP ka na ano? XP ka lang, XP. Gold lane man tako ba eh? Enemy is picking. Ma-feel man guna na ako no kung mag-core-core, dili. Yan ay gusto mo akong side lane. Napingis no na akong kumo. Takot si Marlon pag ano, first game. Takot matalo. Warm up daw kasi. Talawan bayo, saluyot. Yati ka Marlon, ya ka na fluency ko. Gold lane na to, gold lane Alice. Ano ba to? Nag-take effect na pala tong ano no? Nag-take effect na yung Eternal Strength, yung buff hanggang sa matapos yung ano, game. Di na mawawala yung ano, buff G pag namamatay yung ano, yung mga user o yung mga hero. Di nawawala yung buff ng ano, turtle. Sige lang. Uwiin na lang natin yun. Ay, core yung ano pre. Coralis. Dapat di pinapasali to si Marlon ng first game. Ivy, bungal.
Imbis na win streak na ako, 7 win streak na ako kahapon eh. Kung si Marlon nag-core yun, mabilis yun makarotate eh. Pabibi pa kasi. Ay, gold lane alis sila, Che. Subukan nga natin tong mga meta hero sa gold lane daw. Meta daw tong alis, pre. Boss, Gardo! Lakad mo to! Normally. Mayong bungkag. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Kalma sa nang iklog ni Bagang. Daw. Halberd tayo na una. Lester, bungal. Di ka ba binubuhat, madam? Oy. Report, Marlon. Di binubuhat si Madam Nida. May utang ka ba daw kay Madam Nida, Marlon? Pa-bebe yan si Marlon, pa-bebe. Initiate retreat. Shake, rattle, and roll yung alis, pre. Nga, shake, rattle, and roll, eh. Halika, Alice. Sabi nila, meta ka daw. Sabi daw nila, meta ka daw, pre. Halika. Hoy, amping mo ng pre, ha. Kaya wapa tayo mga SS. Launch attack. Launch attack. Putok-putok lang. First blood. Request backup. Di pumapalag si Alice dito, pre. Nag-aantay ng level 5 yan. Level 4. Para lang din yung lapo, eh. Nag-antay mag-level 4. Kana may gusto na ako, Choy. Kana musukol sa ako, bag bagay. Waka kailang badang, pre. Ano, takbo hanggang may lupa. Meta ka daw dito sa gold lane, par. Halika dito, sapakan tayo. Initiate retreat. Meta daw to, eh. Meta ka ba? Bakit? Sabi nila. Halika dito, sige. Transfer ka, Choy. Ayaw makipagbardagulan. Takot. Launch attack. Initiate retreat. Ala, tura na. Launch attack. Manilhig na, manilhig na. Well played. Ay! Yan yung gusto ko, men, dude. Yan yung gusto ko, men, tumatransfer. Saan takbo, Joy? Saan takbo? Yun lang, walang iya! Yati ka, pabibi ka, tigril ka, walang iya ka. Piso na lang yan, eh. Yati nga, tigril, min, nabuhay pang kuniho, eh. Angas, tigril, oy. Patay na yun, pre. Sindihing lubutan akin. Sara, dali. Kana! Sukul Marlon, Marlon, tabang! Nice ka. Ay, nada si Marlon, dali bay. Namatay si Marlon, bay. Balik dali, lukul-lukul ka. Buang, ay. Launch attack. Ay, yate. Buhi yung kuniho, oh. Attack the turtle.
Papasok ako, pre. Papasok. ロードに攻撃するわよ Ah, dito na. Banatan yan. Yun lang. Nga sa Alice. Eh. Patay naman tali kanina, bay. An enemy has been slain. 何度でも挑戦してやるぜ Launch attack. Uy, ロードに攻撃するわよ lain na. Ally has been slain. Nag-gap naman ko, bay. Ult is not ready. Our turret has been destroyed. 姉さんを探している Nga lagutan sa Tigreal na. Na-stress na sad ko da. GVJ, what's up, Chuy? 誰でも命を輝かせることができる誰でもだ Kung sapakan ng laban, min, tapos sumbugay. Sumbugay? Kung sakto, sumbagay. Kaya ko lang tong, Chuy, yung Alice 1v1, pre. Pero pag sumama na tong mga kunihong mananap na to, nahihirapan na ako, par. Jane Bungal. ゴールドクロスを取って姉さんを探さないと Ito na siya kaipit na papunta na itong butiti. 戻ってこれたか もうあんな訓練は嫌だ Rampage. Grabing suyop sa mananap, bay. 修理が必要だな Dugaya sa TP, oy. Ay. Ba't ang tagal ng TP, men? Ally has been slain. この戦いは早く終わらせなければならない Ay, kala ko may nag-adjust. Kala ko na-adjust na naman yung seconds ng recall. The enemy has slain the turtle. Initiate. Our turret is under attack. Enemy unstoppable. Item lang tayo, pre. 生きてこのトーナメントから出てやる Our turret has been destroyed. Launch attack. Our turret is under attack. You destroyed a turret. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Ult is not ready. GG, pre. Enemy dominating. Kulata, matagtaman ba yun? Di good ta makamitik anikin. Yati ni. Magsaling nga tayo ng epic. Ng epic din yung kalaban natin. Our turret is under attack. Request backup. Na-choke yun na mong pag-mythic, guys. Huwag yun ang giingon. Our turret has been destroyed. Ult is not ready. お前の力を見せてみろ Our turret is under attack. Dah, naglag. Nga sa lag, pre, oy. Nga sa lag, oy. I-timing pag dito sa bakbakan. Shut down. Enemy double kill. Shut down. Double kill. Sa may lami ani nga item bay. Our inhibitor Damage na lang to. is under attack. 何度でも挑戦してやるぜ Gather at the Lord! Ult is ready. 生きてこのトーナメント
Ay, namatay pa gud ang bida ba? Gamay na takay HP ang YZ pre. Under attack. Initiate retreat. Gilisir beam ang lubot. Ipit man ba eh? Wang ani oy. Launch attack. Enemy has slain Lord. Ginulay ang munggo. Ult is not ready. 諦めない Ult is not ready. Launch attack. Ult is not ready. Ult is not ready. Sara ni kasetan Jay. Pero basi kita po'y maset. Ult is not ready. Ay! Tura, og daw. Look! Ay, abag. Kumpiyansahan ako, eh. No, dito is kay Perisir ba, eh? Kumpiyansa, ramagay ko ba, eh. Kumpiyansahan ako, eh. Buwang, ay, di ako nag-second skill min. Inantay kong bumaba si Lunok. Kay Perisir pala yun. Janice, bungal! Lamit ng takaya to mong pasok, pre. Problema, pre. Siya nga. Tinipid ko pa second skill. Baron makamay, wala sa Baron. Launch attack. Na stop lane. Ay, ni pangit lagi akong TP. May default akong TP ba eh? Retreat. 姉さんを探しているんだ姉さんを見かけたか Tinapos na ng Freya, pre. Marlon, mag-solo leveling ka muna, Marlon. Di namin kaya yung mga level mo. Hanap nga na tayo ng epic. Nangyahirap ng mga pre. Hanip. Nangyayami, babalik yata tayo Legend 2. Pastilan. 2 tanso na to, pre. Hindi ako tanso. Kala ko tanso. Marlon, ikaw lang muna dito sa mundo ng alimaw. Hanap tayo ng ano. Hanap tayo ng epic. Ale, pasok yun si Jane. Nangyamin. Lakas ng mga kalaban ni Natoy. Yabog. Si Chart, Jane. Jane mo na, Jom. Jane mo na, Jom, ha. Buang nga, eh. Ang lakas ng kalaban sa mundo ng halimaw. Nahanap to si Marlon, min. Wala lagi kagatutat, Joy. Wala pa, Jocelyn. Wala pa ko'y oras. 15 na. Sayang nga, eh. Sige lang. Ano maging ang kinabuhi, Joy. Pildi daog. Sige, I'm ready na maging core. Ready na ako mag-core. Alexander Perelia. Langiya si Marlon, min. Malakas talaga level ni Marlon, guys. Mga top global yun, eh. Ako na core. XP lang yan si ano. Pa-XP nyo si Winchon. Team is dead. Sige. Pa-rotation na lang na. XP na lang si Chard.
Ay, ako na lang XP charge. Wala nga, sige. Hatag na ko ka-charge ng XP. Your team is banning. Huwag niyong iban si Ruby guys pag ako ng XP. Kaya ko nang bugbugin eh. Pero pag hindi ako ng XP, so iban niyo yan. Medyo mahirap eh. Pag hindi ako XP lane. Please pick a hero. Malakas kalaban pre. Ang asaban. Ay, salamat men. Eh, ano to? Uy, ano to? Tawag dito. AI to. AI to men. Please pick a hero. Ruby Gold. Aka na lang. Di kaya bracket ni Marlon men. Nagmamadali kasi si Marlon maging global. Take note ha. Ano to ha? AI ang kalaban. Banning pa lang ng kalaban oh. Anong kinamao? Ralph Bungal. Banning pa lang ng kalaban guys na. Hayag na. Leo, ike. AI to AI. Ay salamat. Pa-MMR muna kami guys. AI lagi na. Banana na. Banana. Banana. Macroji, magbungkag. Labas ng bahay ko yun. Picking. Banana bells. Hayag na oy. Hayag na ni. Itaga nyo sa bato. Jansil Bungal. Imbis 2-3 na akong MMR. Nagmamadali ako maging 2-5 MMR eh para global agad tayo. Sharog, mapil din eh. Why mga mastery oh? Wala yung mga... Ay, dito pala nakikita yung mastery no? Walang mga affinity pre ah. Wala yan. Hayag na ni. Mark my word lagi bay. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches Bot the check. battlefield. Smash them. All troops deployed. Pag nag-reply, wala. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Bot na, bot. Hawar ko no. Bahagi first blood. Yaks. Yaks. Double kill. First blood of AI. Ang triple jutsu agad. Ganon talaga ang buhay, Marlon. Ayan, oh. Oh, makikita mo pa lang si Galaw. Ayan, pre. Hayag na, Marlon. Wala ka na kasi, Marlon, eh. Eh, binigyan ka. Ay, namatay. Nakaduwa lang. An enemy has been Kaduwa ng trip protector ba? Ay, salamat. Mababawi rin. Request backup. Alaina sa kong TP, guys, oy. Ang yaman-yaman ng skin. Oy! Ang to, oy. What an incredible jutsu. Tanawa, Marlon. Watch and learn. Watch and learn.
Siyempre, ganyan talaga ang buhay, Marlon. Swerte namin, Marlon. Pag wala ka. Nyaraw bungal. Tingnan nyo mabuti, guys. AI is real. Bong! Gipatay ra si Gipatay ra si Chad. 2, 3. Awa ra gina. Ay, lo. Consul niya second skill na ako, bay. Uli na ta, guys. Kaya wala naman tayo kuhan. Ang pangit na, naka-default TP ko, pre. Nag-expire na pala yung ano ko, par. 修理が必要だな An enemy has been slain. Gugulayin natin tong kalaban, pre. Magpapagold tayo para malaki bigay ng MMR. 1